hamili nga adlaw sang resurreksyon. Ang aton Ginoo ila di martirizar, Santong Maudeos, malawat sa korupsyon. Si Judas sa kausa, walay iban, tawong maluib sa iya maestro, katuan kasi kapat ang kabilihanan sang aton manunubos nga Hesu Kristo. Umugyon sa iya mahigko nga isip, kay siya ang kaotibado sa gahom sang ilang, banyaga nga tawo walay pasunaid, iyan ang traidor, ingrato simbuhan. Rosa nga hamili, bilidhon nga Maria, iloy nagaantos sa mga kasakit, bangod kay Judas nga alipos iya, ang iya maestro, iya pinatangis. Rosa nga masinulubon nga wala sang kaangay, kagamu ang garampan sa tanan nga kasakitan, mainakupon sa mga wala sing palad, kailo, desperado, ang mga inanak ni Adan. Inimigong matuod nga wala sang kaangay, kay ginanak sa mansyado nga dugo, sa bilog nga kalibutan siyang umahayag, sa tanan nga kalautan na iya ginhimo. Kag iyaging kalipay sing walay duwa-duwa, sanglet kay bensido sa mga vanidades, ang mga dispreso dili giniparar, kay mangin proviner sa mga infamies. Kag sa walay patugsilid sa iya ginhimo, dili niya gindumdum ang mga kabalastan, ang iya maestro iya pinapako, sinang tao nga labing tampalasan. Inosente Cordero sa siningduta ng luhaan, nagpadiser sa mga tormento, makaluluoy matuod ang iya kahintangan, kay wala si makiiloy ni sino sa kalibutan. O mahinuglugo nga iloy, kag ulay nga Maria, sa tanan nga kasakit, manginotora, sa sining nga adlaw, mabut mo ang Victoria, nga ikabalo sang Diyos nga amay ta. Nagambangan na mga Angeles, kutob sa kinsakpan sa pagka-emperatriz, magsigit kita, Viva Victoria sa mga infamies, ang ila pinamulong, Alleluia, sigot diksit. Busa, sa dakong kalipay kag kasadya, magsigit kita, Viva, 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 si Santa Maria, Emperatriz del Cielo y la Tierra. Viva, Viva, Viva! Ang aton naglasplendor sa bunga tuig amo si Team Joseph Ladiguhon Casakete. Ang ikaduha nga anak nga lalaki nanday Mr. and Mrs. J. Casakete. Siya ang nagabutho sa Laguna Parochial School Incorporated bilang isa ka grade 3 nga estudyante. Mahilig siya magsaot kag isa man ka consistent honor student. You didn't want heaven without us, so Jesus, you